আমার প্রিয় যারা তারা সব বলছে। আর আজকে এটা ঈদের ময়দানেও আমি পড়েছিলাম, কিন্তু শারীরিক একটু অসুবিধা, আওয়াজটা দেখবেন না, কালামটা শুধু শুনে নিজের মনকে আনন্দ দেবেন। একবার দুরূদ শরীফ পড়ুন, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া নাবিয়িনা ওয়া শাফিয়িনা ওয়া হাবিবিনা মাওলানা মুহাম্মাদিন মা'আল জুদ ওয়াল কারাম ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি বারিক ওয়া সাল্লিম। সালাতু ওয়া সালামু আলাইকা হাবিবি ইয়া রাসূলুল্লাহ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं। अंदाज़ी जाताना बेखुद किए देते दिल में तुझे रख लो, दिल में तुझे रख लो, दिल में तुझे रख लो या रसूल अल्लाह, दिल में तुझे रख लो, दिल में तुझे रख लो। ऐ जलवाए जाना देते हैं, बेखुद के देते हैं। अंदाज़ में जाना दिल में तुझे रख लो, जलवाए जाना। औलाद नबी এখানে বসে আছেন, আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহাবায়ে কেরামরা জিজ্ঞেস করেছিলেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, যখন আমরা আপনাকে দেখতে না পাবো তাহলে মনের বাসনা কিভাবে পূর্ণ করব? নবী আবার বলেছিলেন যে তোমাদেরকে চিন্তা করতে হবে না, তোমাদের মনের বাসনাকে পূর্ণ করার জন্য আমার বেটির নয়নের মণি হাসান হোসেনকে রেখেছি। सरकार नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुताबिक अल मुशैबह मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। तथापि शमीरुल इस्लाम के শুধু এটাই ভাববেন না যে বাসুবাটির পীর সাহেবের ছেলে এসেছে, বেশক পীর সাহেবের ছেলে তো আছে, গদ্দে নশীন তো আছে, সাথে সাথে औलादे নবীও আছে। তাই জন্য শায়ের বলছে क्यों आंख मिलाई थी, क्यों आँख मिलाई, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, आँख लगाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आँख मिलाई थी। क्यों आँख मिलाई माशाअल्लाह, रसूल अल्लाह को आग लगाई थी, आग लगाई थी, अपनों को छुपा बैठे या रसूल अल्लाह, अपनों को छुपा बैठे करके मुझे रख लो, दिल रख लो, ऐ जलवाए जाना बेखुद के देते हैं, बेखुद के देते हैं। अभी पढ़ो আছে, বাস এটাই আখেরি পড়বো। এতে না তো করম করনা,
जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना। जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना। दिल में तुझे रख माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दिल में तुझे रख लो, अल्लाह माशाअल्लाह रख लो। ए जल वाए जाना ना, दिल में तुम्हें रख लो। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं होश हवास या रसूल अल्लाह, हम होश हवास अपने इस बात पे खो बैठा, इस बात पे खो बैठा। तूने न जोई, तूने जो कहा हंस के, या रसूल अल्लाह, तूने जो कहा हंस के, ये है मेरा दीवाना। दिल में तुझे रख लो, ए दिल वाए जाना। बेखुद किए देते हैं